نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. ابھی عشاء کی نماز میں امام صاحب نے ان آیات کو پڑھا. یہ آیات جو مضمون بیان کر رہی ہیں اتنا اہم ہے یہ مضمون کہ حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ یہ مضمون جیسے میں نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کتاب قرآن حکیم میں نازل کیا، یہ مضمون ان ھذا لفی الصحف الاولی کہ سابقہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی تمام کتابوں میں یہ مضمون تھا. ان پر جو کتابیں نازل کی گئی ان سب میں انسانیت کو ہم نے ان کے اس مرض سے آگاہ کیا اور انہیں متنبہ کیا. خاص طور پر حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام پر جو صحیفے اتارے گئے، حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام پر جو وحی آتی رہی، انہیں جو توریت عطا کی گئی لکھی ہوئی، ان سب میں ہم نے اس مضمون کو بار بار دہرایا. کیا؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہ انسانیت کا مرض، اس کی بیماری دنیا ہے. کہ یہ جو امتحان کے لیے ہم نے دنیا بنائی تھی اس میں وہ فیل ہو جاتے ہیں، ناکام ہو جاتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ والآخرۃ خیر وابقی، اور دنیا کے لیے فرمایا کل من علیہا فان، کہ دنیا یہ تو فانی ہے، یہ تو عارضی، ایک بہت تھوڑے محدود وقت کے لیے اس کو بنایا گیا ہے تمہارے امتحان کے لیے. نہ یہ آسمان رہے گا، نہ یہ زمین رہے گی، نہ یہ چاند رہیں گے، نہ سورج رہیں گے، نہ ستارے رہیں گے. ہر چیز کو فنا ہے، ختم ہونے والی ہے. تو تم اسی میں الجھ کر رہ گئے. اسی سے تم نے دل لگا لیا. والآخرۃ خیر، کہ جو زندگی تمہاری اس کے بعد کی ہے وہ اصل عالم ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، جس کے لیے کبھی فنا نہیں ہے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. Après avoir récité le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit mais en réalité il donne priorité à la vie de ce monde sur l'au-delà, Ma'ana nous dit que Imam Sab il a récité cela dans la salat de Isha. Il dit cela dans ce verset, il comporte un thème, une thématique qui est tellement important que Allah subhanahu wa ta'ala il dit comme nous avons révélé à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le bien-aimé d'Allah, le Coran, alors ce thème, cette thématique, il se retrouve dans les livres de tous les prophètes qui l'ont précédé. Et chaque prophète, il est venu pour avertir l'être humain. Et en particulier, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala
mentionne le nom de Hazrat Ibrahim alayhi salatu wassalam et Moussa alayhi salatu wassalam, qu'à plusieurs reprises, ils ont averti leur peuple. Et quel est cet avertissement? Que la maladie de l'être humain se trouve dans l'amour de ce bas monde. En réalité, Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il est venu dans ce monde pour passer un examen et l'être humain a été en échec. Il n'a pas réussi cet examen. Parce que la vraie vie à laquelle il devrait s'attacher, c'est la vie de l'au-delà. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit par ailleurs, kullu man alayha fan, que chaque chose de ce bas monde que vous voyez autour de vous, alors cela est amené à périr. Ce sont des choses qui sont éphémères. Ne vous attachez pas à toutes ces créatures parce qu'ils sont amenés à disparaître. Donc en réalité, la vie à laquelle on devrait s'attacher, c'est la vie de l'au-delà, c'est la vie de Akhira. इसलिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अमली तौर पर इस दुनिया से कितना हमें बरतना है, कितना इससे फायदा उठाना है, ये हमें अमली तौर पर करके दिखाया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी को आप पढ़ें और जब आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का आप मुताला फरमाएं तो हर चीज का मुवाजना हमारे हालात से करते जाएं। क्या आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी कैसी थी और हम किस तरफ हैं। हजरत मौलाना अबुल हसन अली मियां साहब नदवी नवरल्लाहु मरकदहू ने एक जलसा किया था लखनऊ में। कोई दर्जनों मुल्कों के मुसलमानों को, हुक्काम तक को उन्होंने दावत दी। बड़े बड़े मशाइख अरब के, अजम के, मुख्तलिफ इदारों के वहां पहुंचे, हुकूमत के नुमाइंदे वहां पहुंचे। तो किसी ने एक लीफलेट नदवतुल उलमा और हजरत मौलाना अली मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ शाये किया, जिसमें ये मजमून था कि ये इन सब को जो दावत दी गई और बुलाया गया, उसका मकसद सिर्फ पैसा इकट्ठा करना है, इसके सिवा कुछ नहीं। तो हजरत मौलाना अली मियां साहब स्टेज पर तशरीफ लाए, वो इश्तिहार हाथ में, और फरमाया कि इसमें ये मजमून है कि हमने इन सबको दावत दी है कि हम चंदा इकट्ठा करें। और फिर जोश में फरमाया कि मेरी अपने मुताल्लिक और मेरे साथियों और मेरे रुफका और मेरे साथ काम करने वालों के मुताल्लिक मेरी चाहत ये है कि जब हमारा आखिरी वक्त आए और मौत आए तो हमारा हाल ऐसा हो जैसा कि आकाए पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के वक्त का हाल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने का था, आपके हुजरा शरीफा का था, आपके मकान का था। कि हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रोए जा रही हैं और रोती हुई बांदी को कहीं भेजती हैं, किसी के पास खुद जाती हैं चिराग लेकर कि बरे किसी के पास थोड़ा सा तेल हो तो इसमें डाल दो, आका बीमार हैं और घर में अंधेरा है। तो हजरत मौलाना अली मियां साहब ने फरमाया कि मेरी तमन्ना और चाहत अपने मुताल्लिक और मेरे साथियों के मुताल्लिक ऐसी है कि जब आखिरी वक्त आए तो हमारे घर का हाल ऐसा हो। हमारे यहाँ दारुल उलूम में
جب یہ احادیث وہاں بخاری شریف اور مسلم شریف اور حدیث کی کتابوں میں آتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزارا کن چیزوں پر تھا، تو وہاں روایات آتی ہیں کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم 3 مہینے کا چاند دیکھ لیتے تھے اور آقا کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ تو سننے والوں نے پوچھا کہ اماں جان، جب چولہا نہیں جلتا تھا تو پھر آپ کھاتے کیا تھے، گزارا کیسے ہوتا تھا، زندہ کیسے رہتے تھے؟ تو ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ 2-4 کھجوریں کھا لی، 2-3 گھونٹ دودھ کے پی لیے، اور جب یہ بھی نہیں ہوتا تھا تو اکثر و بیشتر کیا ہوتا تھا؟ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات نماز میں کھڑے، پیر مبارک ورم کر جاتے تھے، فجر کی نماز پڑھی، نماز کے بعد بھی مشغول، فجر کی نماز کے بعد کی مشغولی شروع ہوتی تھی کہ سلام پھیلا، مصلی پر تشریف فرما ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خواب دیکھا تو وہ بیان فرماتے، اس کی تعبیر دیتے، ورنہ صحابہ کرام سے پوچھتے هل رأى احد منکم رؤیا، تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ کوئی عرض کرتا تو اس کی تعبیر عنایت فرماتے، اور اسی وقت مصلی پر ہیں، مدینہ طیبہ کے خدام، بچے برتن میں پانی لے کر پہنچ رہے ہیں تبرک کے لیے، کوئی بیمار ہے اس کی شفا کے لیے، کسی اور حاجت کے لیے پانی کی ضرورت ہے، برکت والے پانی کے لیے کیو لگی ہوئی ہے، لائن لگی ہوئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دستے مبارک، انگلیاں مبارک اس میں ڈبوتے ہیں، پانی برکت والا گھروں میں جا رہا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشغول ہیں مسجد میں، مختلف اقسام کی مشغولی۔ جب اشراق پڑی، چاش پڑی، بڑی چاش کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہمارے یہاں 11-12 کے درمیان کا وقت ہے، اس وقت تشریف لے جاتے تھے مکان میں، اور پہلا سوال ہوتا تھا کوئی کھانے کی چیز ہے؟ اتنی بڑی جماعت یہاں موجود ہے، ہم میں سے کسی کو زندگی میں ایسا موقع پیش آیا کہ ہم نے سوال کیا ہو کہ کھانے کی کوئی چیز ہے؟ کبھی پیش آیا ہے؟ تو یہ جتنے واقعات ہیں جب پڑھیں تو ہم موازنہ نہ کریں۔ کیوں کہ موازنہ نہ کرنے کی وجہ سے ہم اتنا بڑا نقصان اٹھا رہے ہیں کہ جس کا ہمیں تصور نہیں ہے کہ اس سے ہمارا کیا بنے گا۔ کیوں کہ وہ خالق، مالک، پیدا کرنے والا، جس نے ہمیں پیدا کیا اور پیدا کر کے کروڑوں نعمتیں ہر وقت برس رہی ہیں ہم پر، یہ جسم عطا فرمایا، تمام اعضاء صحیح سالم عطا فرمائے، ہر وقت آکسیجن ہمیں مفت میں مل رہا ہے، جہاں کہیں سے گزرے آپ کے لیے پانی میسر ہے، پی سکتے ہیں، کتنی ساری نعمتیں ہر وقت ہم پر کروڑا کروڑ نعمتیں برس رہی ہیں، لیکن
ان نعمتوں کے شکریے کے بجائے ہر وقت ہماری زبان پر شکایت ہے. اور شکایت بھی کس کی اور کس سے؟ جس نے کروڑوں نعمتیں عطا فرمائی اس کی شکایت کر رہے ہیں. اس سے بڑا اگر کوئی کسی کو مل جائے اور اس سے شکایت کرے تو کوئی عقل والی بات تھی. اپنے خالق مالک اور مالک حقیقی کی شکایت ہم کرتے ہیں اس کی مخلوق سے جو ہماری طرح ہے، ہماری طرح وہ محتاج، اس سے جا کر شکایت کریں گے. حالانکہ ہمیں تعلیم یہ دی گئی تھی کہ زندگی بھر اپنے مولا سے شکایت تو درکنار، دل میں بھی ذرہ برابر تمہیں کوئی اشکال، کوئی اعتراض اپنے مالک کے کسی فیصلے پر نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہمارے برے انجام کو ملاحظہ فرما کر ہمیں تعلیم دی کہ جیسے ہی صبح ہماری آنکھ کھلے تو آنکھ کھلنے کے ساتھ بھی ہماری زبان پر کیا ہو؟ رضیت باللہ، اے خدا، اے مالک، میں تجھ سے خوش ہوں. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا. یہ صرف کلمات نہیں ہے کہ جس کو پڑھ لو اور ثواب لکھ دیا جائے. یہ ایک عقیدہ ہے اور ہم براہ راست مالک کو کہہ رہے ہیں کہ رضیت باللہ ربا، کہ خدا میں تجھ سے راضی ہوں اور میں خوش ہوں جس حال میں بھی تو رکھے. اور ہمیں ہماری تعلیم کے لیے حق تعالی شانہ نے ہمیں ایسے زمانے میں بھیجا. پچھلے زمانوں میں تو لوگ جنگلوں میں ہوتے تھے، صحرا میں ہوتے تھے. دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کیا کتابیں، کیا علوم، سابقہ علوم کیا تھے، لیکن یہ دنیا سمٹ گئی. پچھلی ہزاروں برس کی تاریخیں کمپیوٹر پر آپ انگلی ماریں، آپ کے سامنے ساری تاریخ موجود. ہاں، یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ یہ فرض ہے سب سے پہلا ہم پر کہ ہم آپ کے ذہن میں پہلے یہ سوال ہو کہ یہ آپ نے بٹن دبایا اور جو جواب مل رہا ہے کہاں سے آیا، صحیح جگہ یا غلط جگہ. تو یہ تاریخ پیچھے آپ دیکھیں تو رضیت باللہ اس پر عمل کر کے دکھایا. حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ پر صرف ایک عقیدے کی وجہ سے کہ تمہارا یہ عقیدہ کیوں ہے، کہ حکومت مجبور کر رہی تھی کہ تم یوں کہو کہ یہ قرآن کلام اللہ نہیں ہے، اللہ کی صفت کلام نہیں ہے، بلکہ یہ جس طرح اور چیزیں مخلوق پیدا کی گئیں اس طرح کی ایک مخلوق ہے. تو اس پر یہ نہ کہنے کی وجہ سے حضرت امام اعظم کو ستایا گیا، کوڑے مارے گئے. برس ہا برس اس میں گزر گئے. ایک خلیفہ آیا، وہ مرا کتنے برس کے بعد. اس کے بعد والے کا جو اس کے بعد والا جو خلیفہ آتا ہے اس کا ظلم و ستم اسی طرح جاری رہا. تیسرا آیا، اس نے اسی طرح جاری رکھا. طویل زمانہ گزرا. جب عافیت کے دن آئے، کسی نے وہ ساری داستان دہرانی شروع کی تو امام اعظم
رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کلمات فرمائے. ان کو اس کا تذکرہ بھی پسند نہیں تھا کہ اس سے ثواب کم ہو جائے گا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب وہ کوڑا مارنے والا مجھ پہ کوڑا چلاتا تھا تو ہر کوڑے پر میں اس کے بعد فوراً میں کہتا تھا کہ میں نے تجھے یہ معاف کر دیا. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا گیا. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا گیا. اب حضرت حسین رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں بھائی جان ہمیں آپ بتا دیں کہ کس نے آپ کو زہر دیا. تو فرمایا کہ تم کیا کرو گے، مجھے پہلے بھی دیا گیا کتنی دفعے. وہ تکلیف میں برداشت کرتا رہا مگر اس دفعے بہت خطرناک قسم کا زیادہ تیز اور زیادہ مقدار میں. پھر پوچھا کہ تم نام معلوم کر کے کیا کرو گے. اس کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر کل قیامت میں خدا نے میرے لیے جنت کا فیصلہ فرمایا تو جس نے مجھے زہر دیا ہے اس کو لیے بغیر میں جنت میں نہیں جاؤں گا. تو جو اپنے قاتل سے ناراض نہیں ہوئے تو خدا سے کیا ناراض ہوں گے. اور ہمارا تو ہر حال میں ذرا سا گھٹنے میں درد، ذرا سا سر میں درد، ذرا سی کوئی تکلیف تو صرف ناراضگی نہیں، شکایت. اب یہ مراحل ہیں سارے. ایک ہوتی ہے بزرگوں نے اسی لیے مستقل ایک باب قائم کیا، سوء ظن، بدگمانی. یہ بدگمانی جب بڑھتی ہے تو پھر آہستہ آہستہ یہ سخت کی طرف، ناراضگی کی طرف جاتا ہے. ناراضگی جب بڑھتی ہے تو پھر انسان زبان پر اسے لاتا ہے. تو اس سے بچانے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیم فرمایا عقیدہ، کہ روز اس عقیدے کو دہراؤ اور اس کو پکاؤ، پکا کرو اور یوں کہو آنکھ کھلتے ہی رضیت باللہ ربا، اے خدا تو مجھے جس حال میں بھی رکھے میں تو اس سے خوش ہوں، راضی ہوں. تو میں نے عرض کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 11 اور 12 کے درمیان فارغ ہو کر گھر میں تشریف لے جاتے اور پوچھا کہ کیا گھر میں کوئی کھانے کی چیز ہے. اگر پیش کر دی گئی، پیالے میں دودھ ہے پیش کیا گیا، 2-4 کھجوریں ہیں پیش کی گئی تو آقا نوش فرما لیتے، اس دن روزہ نہیں ہے. اور اگر جواب ملا کہ یا رسول اللہ گھر میں تو اللہ کا نام ہے، کچھ نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ارشاد فرمائے تھے فَإِنِّي إِذًا لَصَائِمٌ، کہ تب تو میرا روزہ. Donc Maulana nous dit que combien, la question se pose, combien doit-on profiter de ce bas monde. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a montré à travers son mode de vie. Lorsqu'on va étudier la sira de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alors on pourra bien apprécier et bien faire la comparaison. Quel doit être notre mode de vie et quel était celui de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. J'ai prenez l'exemple, regardez Maulana Abul Hassan Ali al-Nadwi, rahimahullah. Une fois, il avait fait un jalsa et dedans, il avait beaucoup d'invités, des éminents savants, les gens du gouvernement, etc. Et il dit, lorsqu'il avait fait cela, alors quelqu'un, après cet événement, il a écrit un livre contre lui.
Et dans ce livre, il dénonce que Mawlana Abul Hassan Ali al-Nadwi, il a fait ce jalsa, cet événement, ce rassemblement uniquement dans le but de gagner de l'argent, de collecter de l'argent. Alors il dit, Mawlana était avec une telle force, il était déçu bien sûr par cela, et il est venu devant les gens avec l'affiche sur laquelle il avait fait cette invitation en disant quoi? Est-ce que les gens pensent que moi j'ai fait ce jalsa uniquement dans le but de gagner de l'argent? Alors que mon tamanna, mon désir, c'est lorsqu'arrive le moment de la mort, alors ma mort soit comme celle de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire dans une totale pauvreté et un dénuement. Il dit, regardez Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala, lorsqu'arrivaient les derniers moments de la vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, elle raconte qu'elle pleurait. Elle envoyait la servante aller chercher de l'huile, collecter de l'huile chez quelqu'un, parce que dans la maison de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait même plus de l'huile pour pouvoir s'éclairer. Et dans l'homme, lorsqu'arrive le hadith concernant, qui est mentionné dans le Bukhari, à propos de laquelle Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha, elle disait que pendant plus de 3 lunes, c'est-à-dire plus de 3 mois, on passait sans avoir allumé le feu de notre maison. Alors quelqu'un a pas dit, mais comment c'était possible que vous restez en vie alors que pendant 3 mois on n'a pas allumé le feu pour cuire quelque chose dans la maison? Alors elle disait que s'il y avait des dattes et du lait, alors non, passer notre repas consistait à manger des dattes et à boire quelques gouttes de lait. Sinon, c'était des dattes avec de l'eau. Donc, il dit que, sinon, dans les hadiths, il est rapporté aussi que, parfois, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comme il n'avait rien à manger, alors dans la nuit, il passait toute la nuit à faire la salat de tahajjud. Et lorsqu'arrivé à l'heure de Fajr, donc il n'a rien mangé avant de dormir, il est parti faire la salat pendant toute la nuit. Le matin, Salatul Fajr, il se présente dans le masjid, il officie la salat. La salat est terminée, maintenant, il se retourne vers ses compagnons et il demande. Il avait pour habitude de demander, est-ce que quelqu'un a-t-il vu un rêve quelconque? Et si quelqu'un disait, donc si lui-même il avait vu quelque chose, il donnait, il disait, et s'il n'avait pas vu, il demandait à son assemblée, est-ce que quelqu'un a vu un rêve? Et là, il donnait l'interprétation de ce rêve. Et après cela, il dit, les serviteurs commençaient à venir, les enfants des familles venaient, ils apportaient de l'eau, et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, par tabarruk, il plongeait sa main dans cette eau. Certains c'était par tabarruk pour pouvoir le consommer, certains c'était pour comme remède pour une maladie, quelqu'un qui était malade, etc. Donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam restait ainsi occupé jusqu'à vers, d'après notre heure à nous, vers 11h midi. Donc il faisait la salat de Ishraq, après il faisait la salat de Chas, etc. Et à ce moment-là, donc en fin de matinée, il se rendait chez lui. Lorsqu'il arrivait à la maison, qu'est-ce qu'il demandait? Y a-t-il quelque chose à manger? Si on lui disait que voilà, il y a des dattes ou bien il y a du lait, donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mangeait et buvait. Et s'il n'y avait rien, alors il disait que fa inni sa'im. Alors je suis en état de jeûne. Alors, il dit, est-ce que je vous pose la question parmi toute cette assemblée qui est présente, est-ce que ça nous est arrivé, ne serait-ce qu'un seul jour jusqu'à maintenant, qu'on a subi ce genre de situation, qu'on arrive à la maison et qu'on demande est-ce qu'il y a quelque chose à manger et qu'on nous dise qu'il n'y a rien, absolument rien dans la maison. Il dit, regardez donc, recomparez notre mode de vie à celle de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, combien nous en sommes éloignés. En réalité, Allah subhanahu wa ta'ala, notre créateur, il nous a accordé beaucoup de bienfaits. Quand on regarde nos membres, notre ouïe, le parler, l'ouïe, etc., l'oxygène qu'Allah il a mis à profusion, l'eau que nous consommons, au lieu de remercier Allah subhanahu wa ta'ala, au lieu de montrer notre reconnaissance vis-à-vis de lui, il dit qu'est-ce qu'on voit? Ce sont des plaintes. Uniquement des plaintes, des plaintes. Et cette plainte aussi s'adresse à qui? Il dit s'adresse, au lieu de s'adresser, normalement on devait s'adresser à quelqu'un de supérieur à Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'existe pas quelqu'un de supérieur à Allah. Au lieu de s'adresser à Allah subhanahu wa ta'ala, le pourvoyeur, alors il dit à qui ça s'adresse? Vers les créatures, qui sont comme nous, des gens dépendants. Donc, si on regarde, il dit que dans notre cœur est envahi par la réalité de ce monde, l'attachement avec ce monde. C'est pour ça, il dit
que nous ne devons pas normalement avoir ces objections vis-à-vis de notre Créateur. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il nous a enseigné? Il nous a enseigné un doigt très simple. Il dit, lorsque le matin nos yeux s'ouvrent, alors dites ce doigt, Raditu billahi rabba. Raditu billahi rabba. Je suis satisfait d'Allah comme Seigneur. Wa bil islami dina. Et comme religion de l'islam. Et de Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam rasula. Donc, et je suis satisfait de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme prophète. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est pas seulement un simple doigt, une simple invocation qu'on est en train de faire. Il dit, on est en train de s'adresser directement à Allah subhanahu wa ta'ala en disant que tout ce que nous sommes en train de subir, ou bien nous sommes en train de passer comme bonheur, ou alors nous sommes en train de subir comme épreuve, alors tout cela, je suis satisfait et je suis content de cela. Et ce qui va m'arriver aussi dans la journée, alors je suis content de cela. Il dit, nous vivons à une époque où il y a beaucoup de facilités. À l'époque, les gens vivaient dans les montagnes, dans le désert aussi, dans des endroits qui étaient arides. Il dit, si vous regardez, on peut voir tout cela dans l'histoire, mais l'histoire des hommes, on peut facilement le consulter à travers l'ordinateur. Maintenant, il suffit de taper quelques mots, après on peut avoir tout l'historique. Mais il dit, une parenthèse, il fait maintenant en disant que faites attention, lorsque vous recevez une réponse, de bien vérifier vos sources. Est-ce que ce sont des sources fiables? Je donne un exemple, il dit, regardez comment ces gens étaient détachés de ce monde et comment leur cœur était large. Il dit, regardez l'exemple de Hazrat Imam Ahmad ibn Hanbal rahmatullah alayhi. On a entendu que à cette époque, il y avait une fausse croyance que le gouvernement même, le gouverneur lui-même, le khalifa, lui-même, il était dans ce sens, en disant que le Coran, c'est une créature. Ça ne fait pas partie des sifat d'Allah, donc il n'est pas à l'image d'Allah, quelque chose d'éternel, c'est juste une créature, donc il n'y a pas besoin de le vénérer comme vous le dites. Et Imam Ahmad ibn Hanbal, rahmatullah alayhi, il a combattu cela. Mais comme il s'était opposé au gouverneur, alors on l'a emprisonné, non seulement emprisonné, mais on l'a fait subir aussi toutes sortes de tortures et de punitions. Et pas seulement avec un seul khalifa, mais c'est plusieurs khalifas. Il dit cela a duré telle longueur et telle punition, de tel châtiment il a subi, mais à la fin, regardez la grandeur de son cœur. Il dit, lorsqu'il est sorti, à la fin, il était délivré de cela, alors il dit que les gens demandaient, mais comment était ton état lorsque tu recevais ces coups de fouet? Vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, à chaque fois que le bourreau me donnait un coup de fouet, alors tout de suite dans mon cœur, je formulais qu'Allah, je l'ai pardonné. Chaque fois que je recevais, imaginez le nombre d'années qu'il a passé à recevoir ces coups de fouet, et à chaque fois qu'il recevait un coup de fouet, il disait, j'ai pardonné à cette personne. Comment son cœur était propre, pur, comment il était content de la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala vis-à-vis de lui. Un autre exemple, Imam Hassan, radiyallahu ta'ala, il dit, lorsqu'il était empoisonné, donc il est tombé malade, son frère, Imam Hussein, est venu le voir en demandant, dis-moi, qui est la personne qui t'a fait empoisonner? Alors, son frère, qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit, est-ce que tu crois que c'est la première fois? Il a dit, ça fait plusieurs fois qu'on m'a déjà empoisonné. Mais je n'ai jamais, j'ai toujours supporté cela et je n'ai jamais dénoncé. Mais cette fois-ci, comme c'était un peu plus fort, c'est pour ça que tu as pu remarquer que je suis malade. Qu'est-ce que tu pourrais faire? Il dit, parce que moi, j'ai fait la décision. Quelle décision? Que si Allah décide de me faire entrer au paradis, alors je dirai avec Allah, je ne veux pas entrer au paradis sans emmener avec moi celui qui a voulu m'empoisonner. Regardez la grandeur du cœur de cette personne et comment il est satisfait et content de la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, mais maintenant venons à nous. Quelle est notre situation? Il dit, nous, ce sont toujours les plaintes. Il dit, à peine on a un petit peu de douleur au genou, on commence à se plaindre aux autres. Il dit, c'est pour ça, le mashayikh, il dit, il y a aussi les livres, dans les livres, il y a spécialement un chapitre qui concerne le su'izan. Ça veut dire mauvaise pensée. Mauvaise pensée, il dit pourquoi? Parce que la mauvaise pensée amène vers la colère. Et la colère amène à ce que la langue, elle commence à traduire cela. Et cela, après, on arrive vers les objections. Et après, on arrive même parfois à arriver à quelque chose de plus grave. Donc, il dit, c'est pour ça
que chacun d'entre nous devons avoir, comment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné dans ce dua masnoun, que nous devons avoir cette croyance que je suis satisfait, je suis content de mon sort. Donc je disais que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il entrait à partir de sa maison, donc en fin de matinée, et demandait est-ce qu'il y a quelque chose à manger. S'il y avait à manger, donc il mangeait, sinon il dit je suis en état de jeûne. तब हम सोचें कि इतने बड़े मजमे में कोई एक शख्स ऐसा नहीं होगा कि जिसके घर में कभी अंधेरा रहा हो, जिसके यहाँ कभी खाने के लिए एक चंद लुक़मे के जिससे अपनी प्यास बुझा सकें, पेट भर सकें, ऐसी शिकायत किसी को रही कभी किसी को नहीं रही। तो हम ये हालात पढ़कर वैसे ही न गुजर जाएं, उसका मुवाजना करें सहाबे किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन में और हम में फ़र्क ये कि जिस तरह हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात पहुंचे हम पढ़कर गुजर जाते हैं और वो एक एक चीज पर ठहर जाते थे, उस पर अमल करते थे। और अमल किस दर्जे का कि सैयदना अमीर मुमिनीन हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हालात में लिखा है कि आपका हमेशा का मामूल खाने का मुतय्यन था। कितना लिखा है कि 7 लुक़मे या 9 लुक़मे। जिंदगी में कभी आपने ऐसा किया? फरमाते हैं कि हमेशा के लिए हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मामूल कि 7 लुक़मे या 9 लुक़मे, इससे आगे कभी नहीं। एक मर्तबा अपने साहबजादे के यहाँ तशरीफ ले गए तो देखा कि रोटी है और उसके साथ जैतून का तेल है, उसको लगाकर खा रहे हैं। पिटाई शुरू फरमाई। क्यों पिटाई शुरू फरमाई? रोटी और जैतून कभी सिर्फ इस पर गुजारा किया हमने कभी? और उस पर साहबजादे मार खा रहे हैं अब्बा की। इसीलिए हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सैयदना अमीर मुमिनीन उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि चलो फलां जगह का तुम्हें आमिल और हाकिम बनाते हैं, गवर्नर, तुम जाओ। फरमाया कि नहीं, मैं नहीं जाता। क्यों? तो कहने लगा मार कौन खाएगा? मैं मार खानी पड़ेगी, आप अभी बेचते हैं, फिर मुझे माजूल करेंगे, माजूल होना पड़ेगा, तीसरी रुसवाई उठानी पड़ेगी। 6 चीजें गिनवाई एक के बाद एक और हाथ जोड़ लिए। तो बेटे यहां मार खा रहे हैं। ये 2 चीजें जमा क्यों हुई और इतनी क्यों सख्ती थी? हमारे अकाबिरीन नव्वरल्लाहु मराक़िदहुम की इस पर नजर अमल के लिए होती थी। वो हमारी तरह पढ़कर गुजर नहीं जाते थे। इसीलिए हजरत शेख कुद्दुस रूह का सहारनपुर में दस्तरखान लगा हुआ है। एक अरब जमात पहुंची, खाना सामने रखा जा रहा है, तो खाना शुरू करने से पहले अमीर जमात ने हजरत शेख से पूछा कि हजरत, कोई कहता है कि नमक से खाना शुरू करना चाहिए, कोई कहता है रोटी से शुरू करना चाहिए, कोई कहता है मीठे से शुरू करना चाहिए, कोई कहता है जैतून के तेल से शुरू करें, तो सुन्नत क्या है, किससे शुरू करना चाहिए? तो ये सुनकर हजरत रो पड़े पहले, और रोते हुए फरमाया कि फाका करना सुन्नत है। तो वो भी जमात भी रोने लगी कि वल्लाह फाका करना सुन्नत है। हजरत ने फरमाया कि ये सवाल तो हमारे दस्तरखान पर जहां 50 चीजें हैं वहां पैदा होता है,
کہ کس سے ابتدا کریں. وہاں تو حال یہ تھا کہ کبھی دو چیزیں جمع ہی نہیں ہوتی تھی. دودھ ہے تو کھجور نہیں، کھجور ہے تو دودھ نہیں. اور یہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناداری اور فقر کی وجہ سے نہیں تھا. جب دنیا بے تحاشا آنے لگی تھی اس وقت حال یہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول روزمرہ کا یہ تھا کہ جتنی چیزیں آئی، کھانے کی، پینے کی، پیسے ہوں، سونا ہو، چاندی ہو، دینار ہو، دراہیم ہو، ہر چیز، کوئی کپڑا ہو، جب تک وہ آیا اور اس کو رخصت کر کے کہیں پہنچا نہیں دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مبارک خالی نہیں ہو گیا، وہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجر شریفہ میں تشریف نہیں لے آتے تھے، مسجد میں رہتے تھے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہیں، دیر ہو گئی رات کو، تو فرمایا کہ عرض کیا گیا یا رسول اللہ اب تو کافی رات گزر گئی، لیٹنے کا وقت. فرمایا کہ یہ دراہیم رہ گئے ہیں. تو جب تک اس سے فارغ نہیں ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف نہیں لے گئے. تو اسی لیے حضرت شیخ قدس سرور نے فرمایا کہ مجتمع لونان قط علی مائدۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کبھی بھی دو چیزیں جمع نہیں ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر. اب ہمارے دسترخوان پر بیٹھ کر کھانے کے بجائے روئیے کہ یا الہی، یہ تو نے ہمارے امتحان کے لیے دیا، ابتلا کے لیے دیا، آزمائش کے لیے دیا، عذاب کے طور پر دیا ہے کہ تیرے حبیب کی ساری زندگی اس طرح گزری. اس لیے ہم نے ہمارے یہاں دارالعلوم میں جب روایات آتی ہیں تو معمول رکھا ہے یوم الاسودین، جیسے یہ لیلۃ النور، کہ ہم نے دیکھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات پڑھ رہے ہیں، ساری رات پیر مبارک ورم کر جاتے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں آقا کے سامنے. حضرت شیخ قدس سرہ جب فسادات ہو رہے تھے سن 47 کے، تو نماز میں اتنا کھڑے رہے کہ بے ہوش ہو کر گر گئے. یہ تو نظام الدین دلی کا حال. وہاں سہارنپور والے بیان کرتے ہیں، صوفی انعام اللہ نے ہمیں سنایا کہ اس وقت ہم نے حضرت کو دیکھا کہ عشاء کی نماز پڑھی، اندر سے کیواڑ لگایا، اللہ اکبر، صبح تک نماز میں. اور کہتے ہیں پیر ہاتھ، ان کے الفاظ وہاں کے سہارنپوری زبان میں کہتے ہیں ہاتھی کی طرح ورم کر جاتے تھے حضرت کے پیر. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیت اللہ میں داخلے کی نوبت آئی، اللہ اکبر، الف لام میم سے لے کر والناس تک پڑھتے چلے گئے. ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رکعت میں حرم بیت اللہ کے اندر قرآن شریف ختم کیا. تمیم داری رضی اللہ عنہ نے ایک رکعت میں ختم کیا. تو ہمیں یہ قرآن اتنا یاد نہیں ہے کہ ہم کھڑے کھڑے مولا کے سامنے ایک رکعت میں پڑھ لیں، دو رکعت میں پڑھ لیں. ہم نے حضرت شیخ قدس سرہ کے یہاں حضرت کے کئی ایک خلفاء کو دیکھا. مولانا محمد شفیق صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ ان کا معمول روز ایک قرآن شریف کا، روز ایک قرآن شریف. حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب دامپوری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ وہ جو دفتر والی مسجد تھی صحن میں، یہاں سے وہاں تک ٹہل رہے ہیں. ابھی آپ سنیں گے کہ سبحان الذی اسریٰ پر پہنچے، 2-3 گھنٹے کے بعد گزریں گے تو عما یتساءلون شروع ہے. تو دوستو، ہم نے
تو صرف اس کی نقل کے لیے کہ یہ ساری عمر روز ایک ایک قرآن شریف پڑھتے تھے، ہم کبھی تو ایک جگہ بیٹھ کر ختم کرنے کی کوشش کریں. نماز میں کھڑے ہو کر ہم نہیں پڑھ سکتے، ہمیں یاد نہیں ہے، کھول لیں قرآن شریف، کھول کر کے پڑھنا شروع کریں. اور یہ تو ہم نے چونکہ کبھی مانگا نہیں خدا سے، کوشش نہیں کی کہ ہم بھی کر سکتے ہیں یا نہیں. کوشش تو کریں، اللہ سے مانگیں تو صحیح. میں نے ہمارے یہاں طلباء کو مثال دی. میں نے کہا کہ دیکھیے یہ جو آپ بخاری شریف سبق میں درس میں پڑھتے ہیں تو ہمارے حضرت شیخ قدس سرہ فرماتے تھے بیچ میں کہ جلدی جلدی چلتا ہوا پڑھ، چلتا ہوا پڑھ، یعنی تیز پڑھ. تو میں نے کہا کہ اس طرح آہستہ آہستہ تم بخاری شریف پڑھو گے، ایک سطر میں 2 جگہ اٹک کر سانس توڑو گے تو اس طرح بخاری شریف نہیں پڑھ سکتے. وہ تو ختم کرنی ہے اتنی بڑی کتاب سال بھر میں محدود وقت میں. تو میں نے کہا کہ اس کا قانون یہ ہے کہ تیسری سطر ختم کرنے سے پہلے اپنا سانس مت توڑو. تو اسی طرح آپ قرآن شریف کھول کر پڑھ رہے ہیں تو صفحہ شروع ہوا تو آپ لمبا سانس لے لیں اور سانس ختم ہونے تک آپ کا آدھا صفحہ ہو جائے تو 2 سانس میں 1 صفحہ آپ پڑھ سکیں گے. پھر دیکھیے کہ کیسے ان لوگوں کی طرح آپ ختم کر سکتے ہیں یا نہیں. تو آپ سن کر حیران ہوں گے کہ ہمارے ہاں حضرت مولانا اسلام الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے مولانا نور الحق نے جتنی دفعہ لیلۃ النور ہوتی ہے تو وہ 3 قرآن شریف پڑھتے ہیں. جتنی دفعہ ہوئی 3 قرآن شریف. حالانکہ وہ کوئی بہت زیادہ توانا تندرست نہیں ہے، کمزور سے، لیکن ایک ولولہ ہے، جوش ہے، کرنے کا عزم ہے کہ مجھے کرنا ہے. تو پھر ابھی آخری مرتبہ بھی انہوں نے مجھے ٹیکسٹ کیا کہ الحمدللہ میں نے اس مرتبہ بھی 1 نومبر کو کڈا منسٹر مدینۃ العلوم میں لیلۃ النور کے موقع پر انہوں نے ٹیکسٹ کیا کہ اس مرتبہ بھی میں نے 3 قرآن شریف پڑھ لیے. تو پھر میں نے سوال کیا ان کو کہ کتنے گھنٹے میں؟ تو انہوں نے جواب میں لکھا 19 گھنٹے میں. کینیڈا سے جب ہم بیٹھتے ہیں، ابھی کل یہاں بیٹھیں گے تو وہاں ہمارے بھائی جان نور اللہ مرقدہ کے داماد ہیں حضرت مولانا محمد زکریا پٹیل صاحب، مسجد تقوی ٹورنٹو کے امام، اس کے خطیب. تو وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مسجد بھری ہوئی ہے، بیٹھ جاتے ہیں، پڑھنا شروع کرتے ہیں. تو وہ ہر قرآن کے ختم پر ٹیکسٹ کرتے ہیں کہ میرا قرآن ختم ہو گیا. تو میں نے پوچھا کتنی دیر لگتی ہے کہ تم نے لکھ بھی دیا کہ قرآن ختم ہو گیا. تو ایک مرتبہ انہوں نے لکھا کہ 3 گھنٹے 40 منٹ میں. اور وہ برسوں سے معمول ان کا رمضان المبارک میں روزے کے ساتھ روز ایک قرآن شریف کا. آپ کے یہاں تھے فرشتہ صفت حضرت مولانا ہاشم ترکی صاحب. جب سے حضرت شیخ قدس سرہ کے یہاں وہ ڈابیل پڑھ رہے تھے اور وہاں سہارنپور انہوں نے جانا شروع کیا، اس وقت سے معمول بنایا رمضان میں روز ایک قرآن شریف ختم کرنا ہے. جب تک آپ کے یہاں سینٹ ڈینس میں رہے، یہاں رہتے تو بھی روز کا ایک قرآن شریف، اور وہاں حرمین میں ہوتے یا چپاٹا بھائی جان رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اعتکاف میں ہوتے تو روز ایک قرآن شریف. تو جس طرح یہ لیلۃ النور میں ہم نے کوشش شروع کی کہ ہم ان اکابر نور اللہ مراقدہم کی طرح سے ایک جگہ
بیٹھ کر ایک قرآن شریف ختم کرنے کی ہم بھی کوشش کریں. یہ جو فضیلت ہے بہت بڑی فضیلت ہے کہ آپ نے ایک قرآن ختم کیا تو اس ختم کے بعد آپ جو دعا مانگو گے وہ ملے گی. بچے کو کبھی آپ کہہ دیتے ہیں کہ یہ کام کر لے تو جو تو کہے گا میں دینے کے لیے تیار. تو آقا نے، خالق نے، مالک نے ہمیں چھوٹ دے رکھی ہے کہ ایک قرآن پڑھ لو، ختم ہوگا تو اس وقت جو مانگو گے میں دوں گا. ہم لوگ کتنے سہولت پسند اور کتنے ہیلے باز کہ اس کا بھی رستہ ڈھونڈ لیا کہ قرآن کے پارے بنا لیے، 30 کو ایک ایک تقسیم کر دیا اور اس کا نام رکھ دیا ختم قرآن. تو کیا یہ فضیلت جو بیان کی گئی اس طرح ایک ایک پارا تقسیم کرنے پر ہے؟ نہیں، وہ تو پورا قرآن پڑھنا ہے. پورا قرآن پڑھو تو جب پڑھنے میں جب وہ دعا کریں گے تو پڑھنے والا دعا کرے گا، اس پر آپ آمین کہیں گے، تب جا کر وہ دعا قبول ہوگی. تو ہم نے ان اکابر کے طریق کو اپنانے کی کوشش کی اور اس کے لیے جس طرح لیلۃ النور ہم نے شروع کیا، تو اسی طرح جب ہم ان روایات پر پہنچتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کی یہ روایتیں ہم پڑھتے ہیں کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 3 مہینے گزر جاتے تھے، چولہا نہیں جلتا تھا. پوچھا گیا کہ پھر کس پر گزارا ہوتا تھا، کیسے تم زندہ رہے؟ تو امی جان نے فرمایا کہ ہمارا گزارا 2 کالی چیزوں پر ہوتا تھا. الاسودین، کالی چیزیں، ایک پانی اور ایک کھجور، کالی کھجور. مدینہ طیبہ کی اکثر کھجوریں اس کا رنگ کالا. تو فرمایا کہ 2 کالی کھجوروں پر ہمارا گزارا ہوتا تھا. کھجور کھا لی اور پانی پی لیا تو فوراً طلباء سے ہم کہتے ہیں بھائی اعلان لگا دو کہ کل یا آئندہ ہفتے فلاں دن یوم الاسودین. آپ بھی گھر میں شروع کریں تاکہ بچوں کے ذہن میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیٹھے. وہ جس طرح یہ کھلونے ہوتے ہیں اور ناول ہوتے ہیں اس طرح کی کہانیاں نہ سمجھیں کہ پریکٹیکل عمل کریں گے تب انہیں ان کا عقیدہ بنے گا، ان کا یقین مضبوط ہوگا کہ ہمارا دین سچا ہے. ہم نے عملی طور پر خود بھی والدین کے ساتھ اس کو کر کے دیکھا. تو آپ بھی شروع کریں یوم الاسودین کہ بس 24 گھنٹے میں چولہا نہیں جلے گا. جس کو بھوک لگی ہو تو یہ پانی رکھا ہے، یہ کھجور ہے، کھا لو. کر کے دیکھیں، مزہ آئے گا. رونا آئے گا کہ وہ ہم ایک دن میں تھک جاتے ہیں تو آقا پاک کے ہاں 3 مہینے گزرتے تھے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم زندگی میں ایک دفعے تو 3 مہینے گزارے ہیں ایسے، لیکن ایک دن سے تو شروع کریں. Donc, Mohamed dit que je vous pose la question, est-ce que dans cette assemblée, il y a parmi nous qui a déjà subi qu'il n'y avait pas de quoi allumer la lumière, ou bien il n'y avait pas d'eau à boire à la maison, ou bien il n'y avait absolument rien dans notre frigo, ou bien dans notre garde-manger pour pouvoir consommer quelque chose? Il dit donc c'est à nous de comparer notre vie que nous menons actuellement avec celle des compagnons de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'on va les lire, on va lire la vie de ces compagnons, alors on ne doit pas passer dessus, juste lire comme si c'était une information qu'on a reçue. Mais il dit, on doit faire en sorte que cela arrive pratiquement dans notre vie de tous les jours. Il dit, regardez, Hazrat Omar radiallahu anhu, il avait pour habitude de manger uniquement 7 ou bien 9 bouchées dans un repas, c'est tout. Après il s'arrêtait.
7 ou 9 bouchées. Il dit une fois il s'est rendu chez son fils et quand il est arrivé là-bas, il a vu son fils en train de manger du pain avec de l'huile d'olive. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit il a donné une baffe. Il a donné une claque. Quoi? Tu es en train de manger deux choses? Alors il dit, nous, est-ce que ça nous est arrivé, ne serait-ce que manger du pain avec de l'huile d'olive? Il dit, Hazrat Omar radiallahu anhu une fois, Hazrat Abu Zar Ghifari को पूछा था कि आपको गवर्नर बनाना है जी वो पेशकश किया था वो हजरत अबू जर गिफारी को हजरत उमर ने अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु आमिर बनाना चाहा. Une fois, il dit que Hazrat Omar radiallahu anhu, il a appelé Hazrat Abu Huraira radiallahu anhu, il dit je veux te nommer gouverneur pour tel endroit. Est-ce que tu serais d'accord? Alors qu'est-ce que Abu Huraira radiallahu anhu, il a répondu, il était intelligent, il avait bien observé comment Hazrat Omar radiallahu anhu était sévère sur ces points-là. Il a dit quoi? Est-ce que tu comprends? Tu veux que je commence à recevoir des claques? Ensuite que demain, tu me dises que tu as été destitué, que tu as fait telle erreur. Il dit de cette façon, il a énuméré 6 choses. Ça veut dire comment Hazrat Omar radiallahu anhu était sévère sur la façon de mener une vie de simplicité. Il dit, c'est pas seulement dans la vie de nos sahaba qu'on voit cela, c'est pas seulement de la vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qu'on peut le constater, mais on voit aussi cela dans la vie de nos akabirin. Il dit, prenez l'exemple de Hazrat Sheikh rahmatullah alayhi, il dit, une fois il était à Saharanpur, il avait invité les gens pour manger, le repas était prêt, était servi, on a mis sur le dastarkhan, sur la nappe. Il dit un arabe est arrivé, donc c'était un amir. Amir a demandé au Hazrat Sheikh à cette question que est-ce que les gens disent certains qu'il faut commencer par les choses salées, le sel, l'autre dit il faut commencer par le sucre, l'autre dit il faut commencer par le pain, l'autre dit il faut commencer par l'huile d'olive, mais en réalité par quoi doit-on commencer? C'est quoi la sunna? Il dit lorsqu'il a posé cette question, Hazrat Sheikh rahmatullah alayhi a commencé à pleurer. Il a versé des chaudes larmes. Après, il a dit, en réalité, la sunna, c'est le faqa. Faqa, ça veut dire quoi? La famine. Il dit, nous, alhamdulillah, Allah nous a donné tout cela, toutes ces choses-là qui sont sur notre nappe, notre table, lorsqu'on va manger. Mais en réalité, la sunna de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, c'est la famine. C'est rester le ventre vide. Il dit, est-ce que ce n'est pas à cause de la pauvreté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'a pas été quelque chose que Allah lui a imposé. C'est lui-même qui a souhaité cela. Il dit, regardez, que ce soit l'or, l'argent, les dirhams, les danarir, ou bien que ce soit un habit de luxe, ou quelque chose, la chose qui était dans la maison de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans les riwayat qu'on lit, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne quittait pas la masjid tant que ces choses n'étaient pas distribuées de sa maison. Tant que c'était encore présent dans sa maison, alors il ne rentrait pas chez lui. Il dit, une fois Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il est resté très tard dans la masjid, il n'est pas rentré chez lui. Pourquoi? Parce qu'il a envoyé le khadim pour à chaque fois observer est-ce que l'argent qu'on avait reçu, les darahim qu'on avait reçus, est-ce que cela était distribué ou pas. Tant qu'il restait encore dans sa maison, alors il ne quittait pas la masjid pour aller chez lui. Donc maintenant, on a dit, on doit se poser la question, est-ce que tout ce que cette diversité, cette abondance que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné dans notre vie de tous les jours, est-ce que cela est une épreuve de la part d'Allah? Est-ce que c'est un châtiment ou est-ce que c'est une façon qu'Allah est en train de nous examiner? Il dit donc, lorsque le hadith qu'on a dit tout à l'heure, que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on a posé Hazrat al-Mu'minin, Aisha radiyallahu anha, que comment était la vie dans sa maison, elle disait que parfois jusqu'à 3 mois, 3 lunes, on n'allumait pas le feu. Alors il dit, qu'est-ce que vous consommez? Elle disait qu'on consommait le aswadain. Alors il dit, c'est exactement, on appelle ça Yawmul Aswadain chez nous, c'est-à-dire en Darloum, là-bas en Angleterre. Il dit, comme on a institué Laylatul Nur, c'est-à-dire que la nuit de la lumière, il dit, pourquoi cela? C'est pour revivre une sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, faire revivre une sunna d'un akabir. Il dit, regardez Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tout le monde a déjà entendu, tellement il faisait de longs salats que ses pieds enflaient. Et dit, Hazrat Sheikh rahmatullah alayhi aussi, il dit, il est rapporté que lorsqu'il était à Delhi, alors tellement il est resté longtemps debout dans la salat à réciter le Coran pendant toute la nuit, il est tombé sans connaissance.
Et même à Saharanpur, il dit, là-bas, tellement ses pieds enflés, il dit, les gens, là-bas, il dit, ses pieds étaient devenus comme les pieds de l'éléphant. Alors, il dit que Imam Abu Hanifa, rahmatullah alayhi, prenait l'exemple de lui. Il dit, notre imam et azam. Lui aussi, il dit, en une seule rakat, il avait la place d'un khatim, il faisait en un seul rakat un khatm Qur'an. Hazrat Tamim Dari, rahmatullah alayhi, lui aussi, il avait l'habitude en un seul rakat de faire un khatm Qur'an. Imam Ahmad ibn Hanbal faisait dans un rakat, il faisait khatm Qur'an. Donc il dit que ces gens-là, ils ont montré pratiquement comment ils pouvaient le faire. Pour donner encore l'exemple de Mawlana Muhammad Shafiq de Obandi, il dit lui aussi, chaque jour, il faisait un khatm Qur'an. Mawlana Abdurrahim d'Ampuri, il dit toute la vie, tous les jours, il avait l'habitude de faire un khatm Qur'an. Il dit maintenant, on doit comparer maintenant notre vie de tous les jours. Est-ce qu'il nous arrivait, ne serait-ce qu'une fois, de faire un khatm Qur'an en une seule journée? Il dit cela est quelque chose qu'on pense impossible. Alors que, en réalité, qu'est-ce qu'on devait faire? Essayer d'abord. Demander l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit lorsqu'on va demander l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala va nous aider et on pourra le mettre en pratique, on pourra le faire. Il dit, j'ai donné l'exemple aux élèves. Lorsque on parle de faire le khatm Qur'an en une seule journée ou bien un seul rakat, il dit comment est-ce possible, comment c'est imaginable? Il dit, Hazrat Shaykh Rahmatullah alayhi, il avait pour habitude de dire, il dit Bukhari Sharif, qu'on a besoin de lire un tel livre aussi grand, ceux qui ont déjà vu, c'est un grand livre avec en deux volumes, et très épais, combien de centaines de pages il y a dedans. Si on veut terminer cela, alors il y a une certaine vitesse de lecture à adopter. Et dit telle vitesse de lecture qu'en 2 respirations, on doit terminer une page de Bukhari. Ceux qui ont Ubu, ceux qui ont la facilité de la lecture, donc en 2 respirations, ils doivent terminer une page de Bukhari Sharif. Donc de la même façon, si Inch'Allah, avec l'habitude, on s'habitue à lire avec une facilité ce Coran, mais ça ne deviendra pas quelque chose d'inimaginable, mais ça deviendra quelque chose de faisable. On prend des exemples actuels. Chez nous, on a le fils de feu notre cher Mawlana Islam al-Haq rahmatullah alayhi, son fils s'appelle Mawlana Nour al-Haq. Lui, il a l'habitude de faire 3 khatmé Qur'an. 3 khatmé Qur'an. Alors j'ai demandé une fois, mais comment tu es capable de faire 3 khatmé Qur'an en une seule journée? Alors il me disait que c'est avec l'enjeu une telle jazba, un tel enthousiasme, et je demande dua avec Allah de m'aider dans cette entreprise. Et il dit récemment encore, il était à Madinatul Ulum, et là-bas on a fait Laylatul Nour pareil, et il a envoyé un SMS en disant que j'ai terminé 3 khatmé Qur'an. Et je lui ai demandé, mais en combien de temps tu l'as fait? Il dit en 19 heures. 19 heures, donc ça fait une moyenne d'environ 6 heures, 6h30 pour un khatmé Qur'an. Il dit au Canada encore récemment, le jeune de Mawlana Abdurrahim rahmatullah alayhi, le grand frère de Mawlana qui est décédé récemment, Allah fasse maghfirat, il dit qu'il s'appelle Mawlana Zakaria rahmatullah alayhi, qui est imam à Toronto. Lui aussi il a fait ce Laylatul Nour, la nuit de la lumière, où on fait un khatmé Qur'an. Alors on a demandé, mais combien de temps tu as pris pour faire un khatam? Il a dit en 3h40. 3h40. Il dit, même plus proche de nous encore, ça c'est au Canada, ça c'est en Angleterre, plus proche de chez nous. Quelqu'un que nous avons côtoyé, ceux qui venaient à Saint-Denis, et peut-être dans d'autres villes aussi, Mawlana Hashim Tarki, rahmatullah alayhi. Ça c'était quelqu'un de très discret. Et il dit, comme un ange, il dit, cette personne, depuis qu'il a quitté, depuis Saharanpur, donc il était aussi bête avec Mawlana Hazrat Shaykh rahmatullah alayhi, il dit, depuis Saharanpur, il avait pour habitude tous les jours, pendant le mois de Ramadan, tous les jours de faire un khatmé Qur'an. Un khatmé Qur'an. Il dit, même lorsqu'il partait pour le Umrah aussi, que ce soit à Chipata, en Zambie, il dit là-bas aussi, il faisait tous les jours un khatmé Qur'an pendant le mois de Ramadan. Donc, comme nous Akabir, nous on essaie d'imiter nos Akabir. C'est pour ça qu'on a institué cette Laylatul Nour. Et le bienfait, c'est quoi? Le résultat de cela. Il dit ce que Allah subhanahu wa ta'ala, le dua, lorsque on a complété notre khatmé Qur'an et qu'on lève les mains, on demande Allah, Allah il accepte. C'est un dua maqboul, agréé par Allah. Il donne l'exemple, il dit comme un enfant. Vous dites, allez, fais tel travail pour moi. Si tu fais tel travail, tellement je serai content, demande ce que tu veux. Demande ce que tu veux. Mais Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à nous, à ses créatures, en disant, faites le khatmé Qur'an, quand tu as terminé, je suis tellement content avec toi, demande ce que tu veux. Donc il dit, on ne doit pas se considérer comme faible, comme incapable. Au contraire, avec hikmat,
Il dit, tellement nous sommes faibles, qu'est-ce que nous avons fait? Il dit qu'on fait, on écrit sur le tableau, on fait khatam ce soir. Qu'est-ce qu'on fait? On prend le Coran, on l'a divisé en 30 sipara, en 30 petits livrets, après on distribue à tout le monde, chacun lit 1/30 du Coran, après on dit, alhamdulillah, on a fait khatam Coran. Il dit, c'est pas ça. Le vrai khatam Coran, justement, comme on vient de l'expliquer, c'est de faire comme nos akabir, comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comme les sahaba ikram l'avaient habitude, comme nos imams ils faisaient, donc d'essayer de terminer un khatm Coran complet. Donc on lisait ce hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam que pendant 3 mois le feu ne reste pas allumé, alors il dit, mais comment vous passez la journée? Comment c'est possible de rester en vie? Alors il disait sur aswadain. Aswadain, ça veut dire 2 choses noires. 2 choses noires, c'est quoi? L'eau et les dates. Donc nous aussi à Darul Ulum, dans notre université en Angleterre, nous avons institué cela, Yawmul Aswadain. Il y a une journée dans l'année où on dit, quand on arrive à ce hadith, on est en train d'étudier ce hadith-là, on dit, bon, maintenant on va afficher qu'à demain, tous les élèves de Darul Ulum, alors ils n'auront qu'en repas que l'eau et les dates. Est-ce que c'est possible pour nous de faire cela? Elle dit, là aussi c'est pareil. Ne lisez pas ces hadiths comme si nous sommes en train de lire un roman. C'est pas juste des informations qu'on reçoit. C'est essayer de l'amener dans notre vie de tous les jours. Et si, Inch'Allah, on va mettre cela en pratique dans notre vie de tous les jours. Essayez avec nos enfants qu'une journée, on va essayer de passer une journée dans notre vie de tous les jours et regardez, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, c'était dur. C'était dur. J'ai ressenti beaucoup de fatigue. Et peut-être même, on va pleurer, on va dire, comment c'était difficile. Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas fait ça une journée dans sa vie. C'était 3 mois de suite, il faisait de cette façon. Donc, on va comprendre, et on pourra comparer notre mode de vie actuel avec le mode de vie de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. सब ये अज़्म और तहिया करते हो कि हम घर में ये यौमल अस्वदैन एक दिन तो करें, करोगे? इंशाअल्लाह। जाकर कैलेंडर पर कुछ जौन सा दिन मुतयन हो, घर वालों से मशवरा करके टिक कर दो कि वो फला दिन यौमल अस्वदैन, आक़ाए पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत में इजाफा होगा, कदर होगी। और फिर ये मोहब्बत कैसी कि आका की जिंदगी उस तरफ और हमारी जिंदगी इस तरफ, कितना शत्ताना बैन मुशर्रिकी व मुगर्रिबी सिरत मुगर्रिबन व सिरत मुशर्रिका शत्ताना बैन मुशर्रिकी व मुगर्रिबी। हमारा महबूब तो मशरिक में और हम मगरिब में, कितना फासला, किसी चीज में हमारा कोई जोड़ नहीं। न खाने में, खाना हमारा 50 किस्म की अक़साम एक वक्त में, और आका के यहाँ 3-3 महीने में जो पानी और खजूर 2-3 हैं वो भी मैसर नहीं है, और रोजे पर रोजे, रोजे पर रोजे, खाना न होने की वजह से कितना फर्क। लिबास में देखेंगे तो सब जितने सीरत निगार हैं वो सब इस पर मुत्तफिक हैं कि कपड़ों में कोई चीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ 2 नहीं होती थी। कुर्ता बस, कमीज एक है, लुंगी एक, चादर एक, कोई चीज डबल नहीं होती थी। और हमारे यहाँ ड्रॉ भरे हुए हैं। हमारे सूफी इकबाल साहब ने हजरत से दरख्वास्त की कि हजरत ये स्वेटर जो आपने पहन रखा है ये मुझे चाहिए, और मैं स्वेटर इसी जैसा गरम खरीद कर लाया हूं। तो हजरत रोए, फरमाया कि ये 27 बरस से ये स्वेटर मैं पहन रहा हूं, एक स्वेटर 27 बरस। एक कुर्ता हमने देखा जो हजरत 17 बरस तक वो एक ही कुर्ता पहनते थे, 6 महीने सर्दियों में। एक पायजामा हजरत का देखा जो 10 बरस से हजरत के जिस्म पर वो पायजामा रहता था। Donc, mon dit que, est-ce que
vous tous, nous tous qui sommes là, à ce que nous faisons cette azm, cette ferme résolution que, Inch'Allah, avec le mashwara, on va consulter la famille et fixer un jour dans l'année, Inch'Allah, que cette journée, on va passer à imiter le mode de vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, de notre repas, de notre nourriture, en ne mangeant que des dattes et en buvant que de l'eau. Est-ce que, Inch'Allah, vous êtes prêts pour cela? Inch'Allah. Et donc, à nous de voir combien de distance il existe entre notre façon de vivre et la façon de vivre de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Que ce soit dans notre nourriture, on vient de le voir, que ce soit dans l'habillement aussi. Dans l'habillement, il est rapporté dans les hadiths que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pour un vêtement particulier, par exemple, si on prend le pantalon, il n'avait pas un double, il n'avait pas deux pantalons, il avait un seul pantalon. Si on prend le kurta, il n'avait qu'un seul kurta. Si on prend, par exemple, le lungi, le pagne, il n'avait qu'un seul pagne. Et regardez encore l'exemple plus actuel, Hazrat Soufi Iqbal Sahab rahmatullah alayh, il est un des khalifas de Hazrat Shaykh rahmatullah alayh. Une fois, il est venu voir Hazrat Shaykh rahmatullah en disant que voilà, ça c'est mon blouson, qui me réchauffe. Donc voilà ce blouson sweater. Il dit, je te donne ce pullover, je te donne cela, s'il te plaît. J'ai acheté cela spécialement, je viens de l'acheter, je te donne ça. En échange, donne-moi un de tes vêtements pour tabarruk, barkat dedans. Alors Hazrat Shaykh rahmatullah alayh a pleuré. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ce vêtement-là, ce pullover que je porte, ça fait 27 ans que je suis en train de le porter, le même. Il a dit, il avait un kurta que Hazrat Shaykh rahmatullah alayh, pendant 17 ans, il a porté. Il avait, pendant 10 ans, le même pantalon. Hazrat Shaykh rahmatullah alayh, il a porté le même vêtement. Il dit, nous, si on ouvre le placard, il y a tellement, on ne sait même plus qu'est-ce qu'il faut choisir dedans. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے دیکھا تو اپنے آپ کو اس طرح بنانے کی وہ کوشش کرتے تھے. اور ہمیں کتابوں کے ذریعے علم ہوا، ہمیں پتا ہے کہ آقا کی زندگی ایسی تھی، مگر ہم بل تؤثرون الحیات الدنیا، بس یہ ہمارا مرض، دنیا دنیا دنیا، اسی کو ہم چھوڑ نہیں سکتے، آقا کی زندگی پڑھ کر بھی نہیں چھوڑ سکتے. اور سیدنا امیر مومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور کا سفر فرما رہے ہیں بیت المقدس کا، اور جس کرتے کا ذکر آیا اس میں کتنے پیون تھے؟ 17 پیون. 17. جو اس وقت کسی غریب کے جسم پر ایسا 17 پیون والا کرتا دنیا میں اس وقت بھی نہیں ہوگا. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خوراک میں نے بتائی کہ ہمیشہ کے لیے کتنے لقمے؟ 7 لقمے یا 9 لقمے، اور یہ کرتا. تو ان کو اس کی تمنا اور تڑپ رہتی تھی کہ جیسے میرے آقا ویسا میں بنوں. تو کیوں ہمیں تڑپ نہیں؟ ہم کیوں نہیں اس کی کوشش کرتے؟ پھر محبت کا دعویٰ صحیح ہوگا کہ ہمیں عشق رسول، حب رسول حاصل ہے. دوستو، یہ ہم غلط رخ پر چل پڑے ہیں. یو ٹرن کی ضرورت ہے. راستہ انسان بھول جاتا ہے تو سمجھدار وہ ہے کہ جس کو کوئی بتائے کہ بھئی یہ غلط راستہ ہے تو وہ یو ٹرن واپس. تو جب اچھے اچھے کپڑے آپ گھر میں دیکھیں تو پہلے روئیں جسم پر ڈالنے سے پہلے کہ میرے آقا کے پاس تو 2 نہیں تھے اور یہاں تو ڈرو بھرے ہوئے ہیں. اسی لیے حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ نے 1947 میں جب دلی شہر اجڑ گیا ہے اور کوئی ہزاروں برس سے جو حکومت تھی مسلمانوں کی وہ ختم ہو کر کے اب ذلت کے دن شروع ہوئے اور تباہی ہر جگہ، وہ قیامت دیکھی، تو حضرت نے وہاں سے اپنی مستورات کو سہارنپور لکھا اس قیامت کو دیکھ کر کہ جو کچھ جس کے پاس ہے پہنے ہوئے کپڑے چھوڑ کر سب صدقہ کر دو. تو عقل مند تو یہ ہے کہ جو عبرت حاصل کرے. اللہ کرے کہ ہم اپنے حب رسول کے دعوے میں سچے ہوں. جب حضرت شیخ قدس سرہ اپنے اس محبت میں سچے تھے، عملی زندگی تھی، تو کیا ہوا؟
ادھر سہارنپور، ادھر مدینہ طیبہ میں حضرت شیخ بیمار ہیں، آخری ہفتہ ہے بیماری کا، سکرات کے دن چل رہے ہیں، تو کسی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ شریف پر صلاۃ و سلام کے بعد دعا کی درخواست کی کہ یا رسول اللہ میرے شیخ بہت بیمار ہیں۔ تو کیا ہوا؟ پتہ چلا کہ وہاں تو انتظار ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ تمہارے شیخ 3 دن تک تمہارے پاس ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتظار ہے۔ حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا آخری وقت ہے، اشارہ فرما رہے ہیں کہ یہ رسول اللہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم استقبال کے لیے۔ دوستو، یہ ہم نے اب تک بہت اپنے مالک کی شکایتیں ہمیشہ کی کہ مجھے یہ ضرورت، وہ چاہیے، مکان فلاں، اسی میں لگے رہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، دنیا دنیا دنیا، والآخرۃ خیر وابقیٰ، کہ جو آخرت اصل تھی اس کو چھوڑ کر ہم اسی میں لگے رہے، اسی کو درست کرنے میں لگے رہے۔ اس نے جتنا مطالبہ کیا، اس کو ہم جسم کا مطالبے کو پورا کرتے چلے گئے، جس کا کوئی حد و حساب نہیں، نہ مکان میں، نہ کپڑوں میں، نہ کھانے میں، نہ پینے میں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتنا سمجھایا، پوری کتابیں لکھی ہیں، کتاب الزہد والرقاق، کہ انسان کو جینے کے لیے کتنا کافی، اس کو آپ پڑھیں تو حضرت شیخ قدسی روح کی طرح سے عبداللہ ابن مبارک، امام احمد ابن حنبل، ان سب نے دنیا کو ٹھوکر ماری، عیش کو چھوڑا، تعیش کو چھوڑا۔ تو ہم جو کچھ ہو چکا اس پر رو تو سکتے ہیں کہ الہی ہم بڑے قصوروار ہیں، ہم کاہے میں پھنس گئے، تو نے سب کچھ دیا تھا پھر بھی ہم ناراض۔ جس طرح کوئی بیٹا ہو، باپ نے سب کچھ دے دیا، مکان، تو کہتے ہیں نا اس نے تو یہ بڑا مکان اپنے پاس رکھا، ایک اچھا مکان میرے بھائی کو دیا، مجھے نہیں دیا۔ تو لوگ اس کو بے وقوف کہیں گے کہ دیکھو باپ نے اتنا دیا پھر بھی یہ ناراض، تو مالک نے ہمیں کتنا دے رکھا ہے پھر بھی ہر وقت شکایت شکایت شکایت۔ تو اس لیے دوستو، وقت ہے کہ ہم یو ٹرن کریں، ہم اپنے جو کچھ ہو چکا اس کے اوپر نادم ہوں، اس پر روئیں۔ Donc notre travail maintenant c'est quoi? C'est d'essayer au mieux d'imiter les compagnons de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'on étudie la sirat, d'essayer d'imiter, d'essayer d'amener notre vie de tous les jours selon ce que ces compagnons éminents ils menaient leur vie. Et nous savons, comme l'a lu dans le verset coranique, que cette vie d'ici-bas n'est rien par rapport à l'autre monde. On dit, regardez Hazrat Omar radiallahu anhu, tout à l'heure on a évoqué sa façon de manger, qu'il mangeait que 7 ou 9 bouchées dans un repas. Et dit, il est parti, Amirul Mu'minin, chef de l'État islamique, qui va à Baytul Maqdis, à Jérusalem. Quand il arrive là-bas, il dit, son vêtement, il est rapiécé en 17 endroits. Il dit, peut-être, à l'époque, le plus pauvre des pauvres aussi n'avait pas un vêtement avec 17 rapiècements dedans. Mais il dit ça, c'était la façon comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui a montré. Alors ils l'ont mis en pratique, pas seulement lu, pas seulement entendu, mais ils l'ont aussi pratiqué. Il dit pourquoi nous on n'essayerait pas d'imiter ces compagnons-là? Il dit est-ce que vous pensez que de dire que moi j'aime Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, j'ai l'attachement pour mon prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que vous croyez sera suffisant? Il dit en réalité nous avons pris la mauvaise voie. Nous avons pris la mauvaise direction. Nous devons faire U-turn. U-turn, ça veut dire revenir sur nos pas. Nous avons pris la mauvaise direction. Il dit, c'était là-bas, il faut partir, on est parti de l'autre côté. Donc, on doit revenir vers cela. Un autre exemple encore, il donne, il dit, regardez, Hazrat Shaykh Rahmatullah alayh. Il dit, en 1947, lorsqu'il y a eu l'indépendance, donc il dit, il y a eu toutes sortes de désordres, la guerre civile qui a commencé à Delhi.
Alors Hazrat Shaykh Rahmatullah alayhi a envoyé un message sur sa famille en disant que, en dehors des vêtements que vous portez sur vous, tout ce que vous avez comme vêtements, donnez-les, distribuez en sadaqa, en aumône. Ne gardez rien pour vous. Peut-être ce sera un moyen pour que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous protège. Il dit, Hazrat Shaykh Rahmatullah alayhi était malade à Madina, Munawwara. Donc c'était les derniers jours de sa vie. Et quelqu'un est parti devant Rawza Aqdas, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, en faisant salam. Après il a demandé dua avec Rasulullah, avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il a demandé l'intercession de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète d'Allah, faites dua pour que notre cheikh est malade, qu'il redevienne bien. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit comme réponse, il a reçu, bien sûr, cela était domaine de l'invisible. Donc il a reçu cette réponse en disant que ça fait 3 jours que nous sommes dans l'attente qu'il nous rencontre, qu'il arrive pour nous rencontrer. Ça veut dire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, en personne, il attend que Hazrat Shaykh Rahmatullah alayhi vienne le rencontrer dans le monde des âmes. Il dit, regardez encore un autre, le grand bouzouk, Ganj Murabadi Rahmatullah alayhi, au dernier moment où il est en train de vivre sur ce monde, il est en train de le stakrat, il redit, regardez, voyez, voici Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui vient m'accueillir. Il dit ça, ces gens-là, comment ils ont eu un tel degré, un tel niveau? Parce que leur vie, ils l'ont amené, ils imitaient Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et nous, dans ce bas monde, il dit que nous sommes en train de donner priorité à ce bas monde sur l'autre monde. Que ce soit dans notre maison, que ce soit dans notre habillement, que ce soit dans nos loisirs, nos plaisirs, tout ce que nous pouvons, ce que notre corps nous demande, nous sommes prêts à nous sacrifier pour cela. Et on oublie l'autre monde, tellement on est devenu plongé dans les choses mondaines. Il dit même les muhaddisines, dans leur livre aussi, ils ont fait un chapitre spécial, Kitab al-Zuhd wal-Riqaq. Dedans, on parle de Zuhd, ça veut dire le détachement de ce monde. Et dedans, il y a un hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui mentionne comment être détaché de ce monde. Il dit, regardez, l'exemple sont innombrables. Il y a l'exemple de Hazrat Shaykh Rahmatullah alayhi, Ibn Mubarak, on va Abdullah ibn Mubarak, Ahmad ibn Hanbal Rahmatullah alayhi. Donc tous ces mashaykh, ils ont montré dans leur vie comment ils étaient détachés de ce monde. Donc il dit, sinon, qui est plus coupable? Sinon nous-mêmes, que nous avons entendu tout cela, nous avons lu tout cela, mais nous continuons à nous plaindre, nous continuons à rester attachés à ce bas monde. Nous sommes à l'exemple de ce père qui a distribué tous ses biens. Il a donné à tel fils tant, celui-là il a reçu telle maison, tel magasin, celui-là a reçu telle maison, tel bien, etc. Chacun il a reçu une part de ses biens. Mais il y a un fils dedans, qu'est-ce qu'il vient dire? Que oui, mais pourquoi tu m'as pas donné ça? Pourquoi tu m'as donné que ça seulement? Je vais mériter encore plus que cela. Nous sommes à l'exemple de ce fils. Tout le temps, nous sommes en train de nous plaindre. Autant Allah subhanahu wa ta'ala nous comble de ses bienfaits, et autant nous sommes en train de plaindre. Donc il dit, il faut qu'on change de direction. On est parti dans la mauvaise direction, il faut qu'on fasse demi-tour et qu'on revienne. Revienne où? À l'imitation, à la façon de vivre de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons, radiyallahu ta'ala anhum. अल्लाह ताला हमारे अब तक के जुर्म को माफ फरमा। आमीन। या अल्लाह हमें रुजू की यूटर्न की तौफीक अता फरमा। हम गुज़िश्ता जिंदगी से तौबा करें और तेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, हमें सच्ची मोहब्बत हो, आका की हर चीज हमें पसंद हो, आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें खाने में, पीने में, लिबास में, रहन सहन में, हर चीज में हमें उस पर अमल करने की ए मालिक तू हमें तौफीक अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।